الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. باواز بلند درود السلام پڑھیے. الصلاة رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه. پڑھے اے او جملے جڑے سرکار دی بارگاہ چ مقبول ہیں. اے او جملے اے او نعت شریف ہے کہ جڑی سرکار دی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اتنے آن کے بریک لگ گئی. اگے کہ لکھاں ساریاں تعریفاں بیان ہو گئیاں ساریاں تعریفاں بیان ہو گئیاں. کمال بھی بیان ہو گیا, جمال بھی بیان ہو گیا, حسن بھی بیان ہو گیا. ہن اگے کہ لکھاں سمجھ نہ آ رہی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے. خواب دے اندر خود تشریف لے کے آئے. فرمایا انج لکھ دے صلو علیہ وآلہ. اس واسطے مقبول بارگاہ رسالت جملے تمام آبا مل کے پڑھو. بلغ
جميع خصاله صلوا عليه صلوا عليه ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ
नाज़रीन किराम, जुमातुल मुबारक माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र दी 23 तारीख़ इस्लामी साल दा दूसरा माह मुक़द्दस। वहदहू ला शरीक दा लाख लाख शुक्र लाख लाख एहसान कि जिसने सानू एक मरतबा फिर ईद वाला दिन अता फरमाया। रब ताला इस दिन दे सदक़े सानू घड़ी नसीब फरमाए जिस घड़ी के अंदर रब साड़ी दुआ नूं शरफ़े कबूलियत अता फरमाए। सिर्फ 7 मिनट मेरी गुफ्तगू दे रहे क्योंकि अच्छा 2:45 जुम्मा करके मैं भी परेशान हो गया तो लोग भी परेशान हो। मैं बाज़ार गालबन 3-4 दिन पहले की गल है, मैं गया भाई बैठे इन्हें मैंने रिक्वेस्ट की, कह लगी हज़रत वो पुराना टाइम ठीक है वही रखो। और 2-4 बंदे और भी मैंने कह लगे हज़रत असी पहुँचाने सा कुछ तुसा ने बयान सुन लैने सा, हुण तो ना बयान का पता चलना है तो ना नमाज का। मैं आप भी परेशान हो गया टाइम रख के, लेकिन हूँ क्या करा, अगे सर्दियाँ आ गई, टाइम मुख्तसर होंदा है। लेकिन फैसला यही किया है भी आइंदा जुम्मा असी 2 बजे पढ़सा इंशाअल्लाह असी। चलो कुछ वक्त तो मिल वैसी। खानकाहां और दरगाहां दे नाल जिहड़े लोग ताल्लुक रखते हैं ना, उन्हां दे कोल अल्लाह वालियां दी गल्लां होंदियां ने ते असां ते घुट्टी खानकाहां दे और दरगाहां दी पई हुई है। असां ते घुट्टी खानकाहां दी पई है। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े करम ने, बड़े बड़े एहसानात ने। मेरे हुजूर सैयदी मुर्शदी मखदूम मन हज़रत क़िबला हुजूर सैयदी शाह अब्दुल हक गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े करम ने, बड़ी निगाह है, बड़ी अता है। और निगाह और अता वो बंदा समझ सकता है जिसका ताल्लुक मुर्शद न होवे। बगैर मुर्शद अलियाँ के पता निगाह क्या चीज़ है और अता क्या चीज़ है। जिसका ताल्लुक मुर्शद नाल है उसनू पता है निगाह क्या है और अता क्या है। मेरे वालिद गिरामी 1996 गालबन या 97 ने हज से जान लगे ना, तो वो हज जड़ा दरख्वास्त फार्म सी वो लैके दरबार शरीफ चले गए। हुजूर सैयदी क़िबला लाला जी साहब आपको हाज़र होए, हाज़र होकर अर्ज़ कर देने हुजूर निगाह फरमाओ ना, मैं हज की तैयारी है। गल बड़े गौर नाल सुनियो, मुर्शद वालियां वास्ते गल है। अर्ज़ कर देने हज़रत निगाह फरमाओ, मैं हज ते जा रहा, तैयारी। आपने सारी तफसील पूछी, किस तरह जा रहे हो, हवाई जहाज़ ते वैसो या बहरी जहाज़ ते वैसो। उस्ताद गिरामी दे आदात नाल जड़े अहबाब वाकिफ हो, आपको पता होगा उस्ताद जी बड़े सादे, बड़ी सादी तबीयत दे वाकिफ, बड़ी सादी तबीयत। आखिर लगे लाला जी मां नहीं पता किंज वैसा, मां नहीं पता किंज वैसा, बस वहना तुसी निगाह फरमाओ। तो हुजूर सैयदी क़िबला लाला जी साहब ने फरमाया ओ मैं निगाह कीती है ना नहीं कीती। हाय हाय हाय, ओए यही लुत्फ वाला जुमला या ए लुत्फ वाला जुमला है जरा तुसा ज़ाया कर देता है। आपने फरमाया ओ मैं निगाह कीती है ना नहीं कीती। हाय हाय हाय, निगाह कीती है ना, मुर्शद आलियां पता है इस गल का मतलब क्या है। मैं निगाह कीती है ना नहीं कीती, यानी मुर्शद ने इस जुमले में एक दस दिता, मौली साहब परेशान ना होवो, मैं उतों टिकट मंगवा के तुहानू मदीना तैयबा भेज रहा, उतों मैं मंगाया है, तुसी जा रहे हो मदीना तैयबा। निगाह कीती है ना। हाय हाय, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह दा कुरान कहंदे अला खबरदार हो जाओ, तुसी किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चले जाओ ना, जिस तरह आर्मी है, आर्मी के किसी हसास एरिए के अंदर चले जाओ ना तो उत्थे वार्निंग का बोर्ड लग्या होंदा है,
ہوتا ہے نا جی، وارننگ ہے، حساس ایریا ہے، خبردار رہنا۔ اللہ نے الا دا لفظ، الا رب نے اس آیت کی ابتدا دے اندر ارشاد فرما کے اپنے اولیاء دی عظمت اور اولیاء دی شان اور اولیاء دا مرتبہ صرف لفظ الا تے بیان فرما دیتا۔ فرمایا اگے چلنا تے بڑے دور دی بات ہے، انہاں دی عظمت، رفعت، بلندی، مرتبہ، مقام، اے بڑیاں اعلیٰ چیزاں نے۔ فرمایا خبردار ہو جاؤ میرے ولی، میرا اللہ فرما رہے ہے خبردار ہو جاؤ، اللہ دے ولی او نے جنہاں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوئے گا۔ خبردار ہو جاؤ، خبردار انہاں دے متعلق کوئی گل کر دے ہو، خبردار انہاں دی شان دے اندر کوئی گستاخی کر دے ہو، خبردار ہو جاؤ۔ فرمایا اللہ دا ولی ہوے، اللہ دا دوست ہوے جس نو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ اور مفسرین کرام نے خوف اور غم دیاں بڑیاں قسماں بیان کیتیاں۔ سادہ جی تفسیر عرض کر دینا، اللہ نے فرمایا لا خوف، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہے۔ میں اور تسی ہیں نا معاشرے دے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہر بات دا خوف ہے، ہر بات دا خوف ہے، ذریعہ آمدن دا خوف ہے، آمدنی خرچ کرن دا خوف ہے، اگر اخراجات تو کٹ آمدنی ہوئے تد خوف ہے، اور اج کل تے کسی دی آمدنی زیادہ ہو جاوے تے انجی خوف ہے، نئے بھی پیچھے پے ہوئے نہیں، FII پیچھے پے ہوئے نہیں، وہ کتھوں آندے نہیں، وہ یا کلال دے کمائن کتھوں آندے، اے ماتڑ بندہ ہوئے نا وڈیاں وڈیاں کوئی نہیں پکڑنا، ماتڑ بندہ کسی اللہ پاک نواز دے وے تے دنیا اس پیچھے پے جاندی ہے، کتھوں آندے نہیں۔ ہر بات کا خوف ہے ہم مجھے اور آپ کو، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے میرے ولی کی شان ہی یہ ہے کہ اس کو کسی بات کا خوف نہیں ہے، اس کی شان ہی، اس کا مرتبہ ہی یہ ہے کہ اس کو کسی بات کا بھی خوف نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ پاک فرماتا ہے اس کو کوئی غم بھی نہیں ہے، اس کو کوئی غم بھی نہیں ہے۔ میں اور آپ سانو زندگی دے اندر کتنے غم، سب تو بڑا غم یہ ہے ایمان والے واسطے، عقل والے واسطے سب تو بڑا غم یہ ہے مر جاواں گا تے قبر دا کیا حال ہوے گا۔ سب سے بڑا غم ہے ایمان والے کو، مر جاؤں گا تو قبر میں کیا حال ہوگا، قبر کی منازل کیسے طے ہوں گی، حشر کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، میزان پر کیا ہوگا، پتہ نہیں جنت ملے گی کہ دوزخ ملے گی۔ ایمان والا آدمی ہر وقت خوف میں اور غم میں، حزن میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا ولی وہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کی بلندی یہ ہے، اس کی رفعت یہ ہے کہ اس کو نہ دنیا کے اندر کوئی خوف ہوتا ہے اور قبر و حشر کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا، نہ دنیا میں کسی چیز سے ڈرتا ہے، نہ قبر میں جا کر پریشان ہوتا ہے۔ اللہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری یا علی قربان عالیہ میریا غوثیہ گل راشد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ نہ کوئی دنیا دے اتے خوف، نہ اس دنیا دا کوئی غم، اللہ دے ولی دی اے شان ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ کا ولی وہ ہے جس کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور اللہ دے ولی دی شان کیا ہے، بات لمبی ہو جاوے گی، مختصراً عرض کرنا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ وقت سن، بادشاہ وقت، لیکن دل دے اندر اللہ رب العزت دی محبت دا چنگاری روشن سی، ایک شعلہ سی۔ ایک رات ستے نا خواب دے اندر، اپنی خوابگاہ دے اندر ستے، چھت تے چلن دی آواز آئی، کوئی بندہ چھت تے چل رہا ہے، آنکھ کھل گئی، اور جس وقت آنکھ کھلتی نا تو آواز دیتی کون ہے، تینوں اے نہیں پتا کہ شاہی محل ہے،
اور نیچے بادشاہ آرام کر رہے ہیں، تو بادشاہ دے آرام دے اندر خلل پیدا کیتا ہے، کون ہے؟ تو آواز آئی اونٹ گم ہو گئے نے، اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ کہ گم ہو گئے نے؟ اونٹ گم ہو گئے نے، اونٹ گم ہو گئے نے۔ بھئی تو صحرا دے اندر تلاش کر، جنگل میں ابان دے اندر تلاش کر، یا گلی محلے وچ تلاش کر۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا، او پاگلا اونٹ گم ہو گئے نہیں تے جا کے کسی اور جگہ تلاش کر، چھت تے بھی کدی اونٹ چڑھ سکتا ہے؟ چھت تے بھی کدی اونٹ چڑھیا؟ اور پھر شاہی محل ہے، بلند و بالا اس دیاں چھتاں نے، چھت تے کس طرح اونٹ آ گئے؟ تو پاگل ہے۔ آواز آئی پاگل میں نہیں ابراہیم، پاگل تو ہے۔ کہ آواز آئی پاگل میں نہیں ہاں، پاگل تو ہے۔ کہنے لگے تینوں پتہ نہیں تو بادشاہ وقت نال مخاطب ہے، ادب دے دائرے دے اندر رہ کے گل کر، گل کی کرنا چاہنے؟ فرمایا ابراہیم پاگل میں نہیں ہاں، پاگل تو ہے۔ فرمایا جس طرح محل دی چھت تے اونٹ نہیں چڑھ سکتا، اسی طرح مخملی بستر تے رہ کے بھی رب نہیں مل سکتا۔ فرمایا جس طرح محل دی چھت تے اونٹ نہیں نہ چڑھ سکتا، اسی طرح تو رب نو لوڑنا ہے تے اس مخملی بستر اندر رب ملدا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادم چنگاری تے پہلے ہی روشن سی نا، چنگاری تے پہلے ہی روشن سی اور شعلہ بن گئی۔ آپ نے تخت و تاج نو پھینکیا اور جنگل بیابان دے اندر نکل گئے۔ رب نے کرم فرمایا، رب نے ایک مرتبہ عطا فرما دیتا، اللہ نے اپنے کاملین دی صف دے اندر کھڑا کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے نہ کوئی دنیا کا خوف ہے، نہ کوئی حشر کا غم ہوگا۔ تخت و تاج نو آپ نے ٹھوکر مار دیتی، تخت و تاج نو آپ نے ٹھوکر مار، اور وہی ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دریا دے کنارے بیٹھے نے، بادشاہ آ گیا، کہنے لگا ابراہیم، بادشاہ چھوڑ کے فقیری دا لبادہ اوڑھ لئی، کہ لبئی کہ لبئی اس فقیرے وچوں؟ اے ویکھ میرے کول تے تاج و تخت ہے، شاہی ہے، بادشاہت ہے، رعایا ہے، فوج ہے، میرے ایک اشارے دے جان قربان کر دین گے، تینوں کہ لب ہے؟ آپ نے سوئی پکڑی نا اور پانی دے اندر پھینک دیتی۔ فرمایا تو بادشاہ وقت ہے نا؟ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا مچھلیاں نو کہہ تیری میری سوئی واپس کرو۔ بڑی لطیف گل ہے۔ کہنے لگا تو بادشاہ ہے نا، بادشاہ دی گل تے رعایا مندی ہے، پاویں جبرن منے تے پاویں ہاں پاویں جبرن منو تے پاویں تسی دلوں تسلیم کرو، مننی تے پیسی کیونکہ بادشاہ ہے، اسی بھی تے مننے پہ ہیں نا۔ تو بادشاہ وقت ہے، ماننی پڑے گی آپ کو بات۔ انہوں نے کیا؟ سوئی واپس کر۔ انہوں نے کیا؟ ابراہیم اے تے نہیں ہو سکتا، میری بادشاہ تے صرف ہے رعایا تے چل دی، میری بادشاہ تے رعایا تے چل دی، رعایا دے اندر بھی جڑے انسان نے انہاں تے چل دی۔ بادشاہت میری چلتی ہے لیکن میری رعایا ہے اس کی پابند، اور وہ بھی انسان پابند ہے۔ حیوانات چرند پرند میری بادشاہت کے اندر ضرور ہیں لیکن وہ میرے حکم کے پابند نہیں ہیں۔ فرمایا پھر ایسی بادشاہت دا کیا فائدہ، ایسی بادشاہی دا کیا فائدہ؟ بادشاہ تے او ہوئے جس دی گل پرندہ بھی مننے، حیوان بھی مننے، انسان بھی مننے۔ فرمایا ہون ویکھ تو دنیا دا بادشاہ میں، آپ میری بادشاہی ویکھ۔ آپ نے اسی کنارے تے بیٹھ کے حکم دیتا، اے پانی کی مچھلیوں میری سوئی واپس کر دو، اے پانی کی مچھلیوں میری سوئی واپس کر دو۔ تھوڑی دیر گزری، مچھلیاں سوئی لے کے
پانی دی سطح تے آ گیاں، سینکڑوں مچھلیاں قریب موجود نے، ہر ایک دے منہ تے سونے دی سوئی چائی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مینوں اے نہیں چاہی دیاں، میں جڑی سوئی سٹی ہے مینوں اوہی لیا کے دیو، مینوں سونے دیاں سوئیاں نہیں چاہی دیاں، جڑی سوئی میں پانی وچ سٹی ہے او مینوں لیا کے دیو۔ ایک ننی جی مچھلی پانی دی سطح تے آئی، آپ نے اس دے منہ تے ویکھیا، آپ نے جڑی سوئی پھینکی سی اوہی سوئی آپ نے اٹھائی اور بادشاہ وقت نو دتی، فرمایا ہن دس تیری بادشاہی زیادہ ہے یا میری بادشاہی زیادہ ہے؟ فرمایا تیری بادشاہی زیادہ ہے یا میری بادشاہی؟ فرمایا ہم فقیروں کے لباس میں بھی بادشاہ بنے بیٹھے۔ اللہ نے اپنے اولیاء نو زمین و آسمان تے بادشاہیاں عطا فرمائیاں، ہر مخلوق تے آپ نو بادشاہیاں عطا فرمائیاں نے۔ اسی واسطے رب دا قرآن کہندا ہے الا خبردار، نہ وارننگ ہے، ریسٹرکٹڈ ایریا ہے یہ ایریا، یہاں پر جاؤ گے حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے حدیث پاک نکلی ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں رب کائنات کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جس نے میرے ولی نال دشمنی کی تھی میں اللہ دا اس نال اعلان جنگ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی لارائب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا خبردار ہو جاؤ، اس تو اگے اور کوئی لفظ نہ کہہ بیٹھنا، رب دے نال دشمنی نہ لا بیٹھنا۔ اللہ دا ولی ہوے جس تو نہ دنیا دا کوئی خوف ہے نہ آخرت دا کوئی غم ہوے گا۔ اللہ خالق لم یزل اسانو صحیح معنیٰ دے اندر اولیاء کاملین دے نال نسبت دی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ڈھونگ بھی بڑے نے، حضرت صاحب دے والد نامن پیراں تک پہ رہے ہوندے نے، اے کیوں جی؟ نہیں جی آپ کو نہیں پتہ حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، انگوٹھیاں نال ہاتھ بھرے ہوئے نے، کڑے پے ہوئے نے، ہیں جی سال سال باہر غسل ہی نہیں کیتا تے بڑے پہنچے ہوئے حضرت صاحب ہیں۔ کتنے تک پہنچے ہوئے نے حضرت صاحب؟ جنہوں نے غسل دا نہیں پتا وہ کتنے تک پہنچا ہوئے گا؟ اچھا جی آپ کے حضرت صاحب نماز نہیں پڑھتے، آپ کو کیا پتہ جی میرے حضرت صاحب کے بارے میں؟ میرے حضرت صاحب تو نماز مدینہ طیبہ جا کے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے اچھا جہلاء دی بھی انتہا ہے، وقت ختم ہو گیا، جو جاہل دی بھی جہلا بھی انتہا درجے دے نے، جڑے صحیح معنیٰ دے اندر اللہ رسول دا رستہ دستے نے انہاں در کوئی نہیں جاندا، تے جڑے ٹول ٹمکیاں دے کتیاں گانے والے تے داندا والے میلے جڑے سجا کے بیٹھتے نے لوگ بھی اتھے ہی زیادہ دور دے آ کے دیندے نے، اے بڑا پہنچے ولی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں ایسے عقیدے سے محفوظ فرمائے، اللہ صحیح معنوں میں اپنے کاملین کے ساتھ نسبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کامل ولی آپ کا روحانی باپ ہوتا ہے، کامل ولی آپ کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ استاد اور والدین آپ کی ظاہری تربیت کرتے ہیں، پیر آپ کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ 2 بجے ادا کیتا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔